समस्त को क्रिएटिव लर्निंग चैनल को स्वागत करुच्छे। गोटे छोटिया प्रयास पिलामानकर इंग्लिश नॉलेज रा डेवलपमेंट पाई। तो जमती कही कि आमे प्रति 2टा और 3टा स्ट्रक्चर रे गोटे वीडियो बनेवा। तो आज आमे यार आरंभ करिबा। प्रथमे स्ट्रक्चर 1 चैप्टर 1 रो स्ट्रक्चर 1 करिबा दिस आउ दैट। जस्ट ए स्ट्रक्चर को आसीबा पूर्व आमे टिके दिस आउ दैट ऊपर टिके धारणा नबा। देखो पिले माने दिस THIS दिस जिते बड़े ऑब्जेक्ट कौन से जिनस आमे पाखरे थाए पाखरे जिनस को कहिबा सेटा आमे दिस लगेबा। दिस माने यहाँ जिते बड़े कौन से ऑब्जेक्ट कौन से जिनस दूर थाए आम ताको इंडिकेट करे सेते बड़े आमे दैट लगाए। दैट माने ताहा। दिस माने एहा दैट माने ताहा। जेमति की कहिबा कलमटी पाखरे अछि तो कौन कहिबा दिस इज ए पेन। ठीक अछि। आ देखो एठी ए गुड़ीटी कौन दूर अछि कौन कहिबा दैट इज अ काइट। ताहा एक गुड़ी अटे। इज माने अटे। इज आमे दिस आउ दैट पाखरे लगाए। कारटी पाखरे अछि जेहेतु आमे कौन कहिबा दिस इज अ कार। कप टी भी पाखरे अछि कौन कहिबा दिस इज अ कप। एहा एक कप अटे। गछटी देखो दूर रे अछि देखि परिबो तुमे। हाथ कर हाथ रे आमे इंडिकेट करछे दूर जेहेतु अछि देखौछे। तो एटा कौन गछटी दूर रे अछि तो आमे कौन लगेबा दैट इज अ ट्री। ठीक अछि। तेबे चलो आमे स्ट्रक्चर एक यार जो पढ़ा देइछि एटा को आमे अभ्यास करिबा पढ़िबा आउ सिखिबा दिस आउ दैट। एहा गोटिए बही ताहले एहा माने एटा कौन पाखरे अछि बहीटी आमे कौन कहिबा दिस इज अ बुक। एहा गोटिए कलम दिस इज अ पेन। एहा गोटिए पेंसिल दिस इज अ पेंसिल। एथरे कौन होछि पिला माने ए जो शब्द गुडा को तमे सिखिलो नुआ शब्द बुक हो कि पेन हो कि पेंसिल हो एको टिके मने रखिबो। फल आमे जिते सेकेंड टाइम ये शब्द को यूज करिबा व्यवहार करिबा ताहले आमे निजे निजे ये शब्दर स्पेलिंग भी लिखि परिबा। एहा गोटिए बॉल दिस इज अ बॉल। एहा गोटिए कप दिस इज अ कप। देन देखो एहा गोटिए आंबो दिस इज अ मैंगो। एहा गोटिए बैग दिस इज अ बैग। एहा गोटिए टोपी दिस इज अ हैट। ताहा गोटिए टेबल दैट इज अ टेबल। ताहा गोटिए चौकी दैट इज अ चेयर। ताहा गोटिए माछ दैट इज अ फिश। ए जो पढ़टा को अभ्यासटा को आमे 2-3 थर पढ़िबा जहा फल रे प्रैक्टिस अधिक हबो। आउ 2-3 थर पढ़ी सारला परे ए जो आमे अनुवाद करिबा एटा आम पई कोन बहुत इजी हे जिवो। आमे बहुत इजी रे ए अनुवादटी को करि परिबा। से भले आमे लेखिबा प्रथमे ओडिया लेखिबा तापर हाइपेन देकी इंग्लिश लेखिबा। एठी प्रथमे इंग्लिश लेखा है बट आमे जदि ओडिया पढ़िबा तापर इंग्लिश पढ़िबा हमको इजी लागिबो। प्रथमे लेखिबा एहा गोटिए माछ तापर हाइपेन देकी कौन लेखिबा एहा माने पाखरे अछि तो एहा पई आमे कौन लगेबा दिस। दिस इज अ फिश। ताहा गोटिए बही ताहा माने कौन दूर रे अछि तो आमे कौन कहिबा दैट इज अ बुक। सेइटी गोटिए टेबल सेइटी मीन्स कौन दूर रे अछि दैट इज अ टेबल। सेइटी गोटिए कलम कौन कहिबा दैट इज अ पेन। ये जणे मनीष ये माने पाखरे जे अछंती आमे ताको ये कहिबा सो दिस इज अ मैन। ताहा एक छेली ताहा माने दूर रे अछि तो कौन कहिबा दैट इज अ गोट। सेइटी गोटिए कुकुर सेइटी भी कौन कहिबा दूर रे अछि कुकुरटी तो कौन कहिबा दैट इज अ डॉग।
ଇଏ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ, ଇଏ ମାନେ କ'ଣ ପାଖରେ, ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅ କ୍ୟାଟ୍। ତାହା ଗୋଟିଏ ଗାଈ, ତାହା ମାନେ ଦୂରରେ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅ କାଉ। ଏହା ଗୋଟିଏ ବାଘ, କ'ଣ କହିବା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅ ଟାଇଗର। କେତୋଟି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଏଇଠି ଦେଇଛି, ଯେମିତି ମାଛ ମାନେ ଫିଶ୍, ମଣିଷ ମାନେ ମ୍ୟାନ୍, ତ ଆମେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକୁ ମନେ ରଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର 1ର ଅନୁବାଦ, ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇପାରିବ ଆଉ ଏଇଟା ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର 2, ଏ ଆଉ ଆନ୍ର ୟୁଜ୍। ତେବେ ଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଏ ଆଉ ଆନ୍ ଆମେ କେଉଁଠି ଏ ଲଗାଇବା ଆଉ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ ଲଗାଇବା। ତେବେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଛି A to Z letters A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A to Z ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ସର୍କଲ୍ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁ ଲେଟର୍ ଉପରେ ଗୋଲ କରାହେଇଛି, ସେ ଲେଟର୍ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସବୁ ଭୋୱେଲ୍ସ। ସେ ଲେଟର୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଭୋୱେଲ୍ କହିବା। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ସର୍କଲ୍ ଯେଉଁ ଲେଟର୍ ହେଇଛି, ସେ ଲେଟର୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଲେଟର୍କୁ ଆମେ କହିବା କନସୋନାଣ୍ଟ। କ'ଣ କହିବା, କନସୋନାଣ୍ଟ। ତେବେ ଆମେ ଆନ୍ କେଉଁଠି ଲଗାଇବା, ଏ ଇ ଆଇ ଓ ୟୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଭୋୱେଲ୍। ଭୋୱେଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ ଲଗାଇବା, ଆନ୍ ଲଗାଇବା। ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ର ପ୍ରଥମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଟର୍ ଭୋୱେଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଥିବ, ମାନେ ଏ ଇ ଆଇ ଓ ୟୁ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଉଥିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଲଗାଇବା ଆନ୍। ଯେମିତି ଏଗ୍, ଏଗ୍, ତ ଇଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଟର୍ଟା ଇ କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଉଛି, ଭୋୱେଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ, ଏ ସାଉଣ୍ଡ, ତ ଆମେ କ'ଣ ଲଗାଇବା, ଆନ୍ ଏଗ୍। ଦେନ୍ ଆନ୍ ଆଣ୍ଟ, ଆନ୍ ଅରେଞ୍ଜ। ବଟ୍ ଏଠି ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି, ବୟ ଅଛି। ବୟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଟର୍ କ'ଣ, ବି, ବ ସାଉଣ୍ଡ, ବି ସାଉଣ୍ଡ, ତ ଏଠି କ'ଣ ଆମେ ଲଗେଇଲେ, ଅ ବୟ, ଅ ପେନ୍, ଅ ଶିପ୍। ଓକେ, ତ ତେବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର 2। ଏ ଆଉ ଆନ୍ ସହିତ ଆମେ ଦିସ୍ ଆଉ ଦ୍ୟାଟ୍ର ବି ୟୁଜ୍ କରିକି କିଛି ବାକ୍ୟ ଶିଖିବା। ଏହା ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା, କ'ଣ କହିବା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏଗ୍। ଏହା ଗୋଟିଏ କମଳା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଅରେଞ୍ଜ। ଏହା ଗୋଟିଏ ବଳଦ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଅକ୍ସ। ଦେଖ ଅକ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆନ୍ ଲଗାଇଲେ ଅ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ତାହା ଗୋଟିଏ ଗଧ, ତାହା ମାନେ ଦୂରରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଲଗାଇବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆସ୍। ତାହା ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆଣ୍ଟ। ସେଇଟି ଗୋଟିଏ ଦୁଆତ, ସେଇଟି ମିନ୍ସ କ'ଣ, ଦୂରରେ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇଙ୍କପଟ୍। ଏଇଟି ଗୋଟିଏ ଛତା, ଏଇଟି ଆମେ ଟିକେ ଏଠି କରେକ୍ସନ୍ କରିବା, ଏଇଟି ମାନେ ପାଖରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଅମ୍ବ୍ରେଲା। ତାହା ଗୋଟିଏ ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏରୋପ୍ଲେନ୍। ଏବେ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ ଆମେ ପଢ଼ଟାକୁ 2 କିମ୍ବା 3 ଥର ପଢ଼ିବା ଭଲରେ। ଭଲରେ ପଢ଼ିଲେ, ବୁଝିଲେ, ଦେନ୍ ଆମେ ଅନୁବାଦ କରିବା। ଏ ଅନୁବାଦକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେଭଳି ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିବା, ତାପରେ ହାଇପେନ୍ ଦେଇକି ଇଂଲିଶ ଲେଖିବା। ଏହା ଗୋଟିଏ କଲମ, କ'ଣ ଲେଖିବା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅ ପେନ୍। ସେଇଟି ଗୋଟିଏ ଆତ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆପଲ୍। ଏଠି ଆତର ଇଂଲିଶ ଦେଲା ଆପଲ୍। ଏହା ଗୋଟିଏ ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏରୋପ୍ଲେନ୍। ଏହା ଗୋଟିଏ ପଶୁ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆନିମଲ୍। ଏଇଟି ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ, ଏଇଟି ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ କ'ଣ ହେବ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅ ବାର୍ଡ଼। ସେଇଟି ଗୋଟିଏ ତାରା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟାର୍। ଏଇଟି ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆଣ୍ଟ। ସେଇଟି ଗୋଟିଏ ପେଚା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆଉଲ୍। ଏଇଟି ଗୋଟିଏ ହାତୀ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟ। ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକର ଇଂରାଜୀ ଦେଇଦେଇଛି, ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ, ତ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଶିଖିବା। ଦେନ୍ ଶିଖିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା କରିବା।
एबे दुईटी स्ट्रक्चर है दुईटी स्ट्रक्चर रे आपण 2 दिन रे कर भी परिबे आराम से आउ एटा को प्रैक्टिस करिवे आउ एई हमर जो वाक्य गुड़ाक शिखिले दिस आउ दैट लगे कि एहा पिला माने निज निजर सांग मान सहित शेयर करि परिबे आउ सेटा को यूज भी करि परिबे।